पंजाब का आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। काबीना इजलास भी आज तलब बजट तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। बजट में सूबे के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सिंध असम्बली का बजट इजलास बुध को शाम 4 बजे तलब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 17 जून शाम 4 बजे तलब। अमरीकी फ़िज़ाइया का तैयारा B-52 अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया। यह अमरीकी फ़िज़ाइया का एक तवील फासले तक मार करने वाला स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा था जो टेक ऑफ के फौरी बाद ही ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। हादसा अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 11:20 पर पेश आया। JD's coming in for it. He was originally going to do it. I'll probably be gone by then. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open, and it's toll-free. ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अमरीकी सदर की तस्दीक ट्रम्प ने कहा आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करना शुरू कर दिया। ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार होने की उम्मीद है। ईरानी क़यादत ने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी का सबूत दिया। ट्रम्प ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा अब ईरान में समझदार क़यादत है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अहम यह है कि तेल की कीमतें कम हो और स्टॉक ऊपर जाए। फ्रांसीसी सदर बोले अमरीका ईरान अमन मुआहदा आलमी मईशत के लिए बहुत बड़ा कदम है। अहम मुआहदे से आलमी सतह पर तिजारती इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीका और ईरान ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा ईरान की तरफ से ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दस्तखत किए। ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुज़ाकराती रास्ते पर जोर देते हुए कहा कि अमरीका तेहरान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अगर ईरान ताल्लुकात में तब्दीली चाहता है तो वाशिंगटन भी अपने रवैये में तब्दीली के लिए तैयार है। 19 जून को जेनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा मुज़ाकरात और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान फातह बनकर सामने आया। मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातह रहे हैं। मुफ़ाहमती याददाश्त ख़ित्ते और ईरान की मज़ामती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। मुआहदे के मुख्तसर हिस्से में मामूली इख्तिलाफ़ात मौजूद थे। ईरान अमरीका मुआहदा आखिरी मराहिल में है। लेबनान के खिलाफ जारियत का खात्मा अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त का हिस्सा है। लेबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि अमरीकी और इसराइल जराइम भूल जाएं या मुआफ़ कर देंगे। नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई। जंग के दौरान ईरान के आला रहनुमा शहीद हुए। आलमी इदारे ईरान पर अमरीकियों से यूं जारियत की मज़म्मत करने में नाकाम रहे। ईरानी अवाम ने अपनी अफवाज का साथ दिया। ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, चीन और बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक ने मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की जानिब बड़ी पेशरफ्त करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुआहदा खित्ते में देरपा अमन के लिए अहम बुनियाद साबित होगा। फरीक़ैन को इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज करना होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने मुआहदे को सिफारती कामयाबी करार देते हुए आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी किरदार पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और दीगर फरीक़ैन को पेशरफ्त पर मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा मुआहदा मुस्तक़िल जंगबंदी और आबराए हुर्मुज़ खुलने की जानिब अहम कदम है। यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर के चीफ काया क्लास का कहना है कि अमन मुआहदा बड़ी पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। इसका खैर मक़दम करते हैं।
اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نتنیاہو کو ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق پیش رفت پر آگاہ کیا۔ نتنیاہو کا کہنا تھا کہ ایران سے متعلق کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اسرائیل فریق نہیں بنے گا، وہ اپنی قومی سلامتی کے فیصلے خود کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بن گورڈ کی ہر درمی برقرار، کہا کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم معاہدے میں پارٹی نہیں، یہ معاہدہ ہماری سلامتی کی ضمانت فراہم نہیں کرتا۔ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کا بہترین کردار۔ ایرانی گلوکار نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان نغمہ جاری کر دیا۔ یکم محرم اسلامی سال کی پہلی شب، خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں نے رخ پرور مناظر دیکھے، بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کی۔ غلاف کعبہ ہر سال یکم محرم کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم 17 جون بروز بدھ کو ہوگی، یوم عاشور 26 جون کو ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی نے پاکستان میں ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے متعلق اعلان کر دیا۔ رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس بادشاہی مسجد لاہور میں چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کے زیر صدارت ہوا۔ مولانا عبدالخبیر کہا کہ ملک بھر میں کہیں سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ محرم الحرام میں بہترین انتظامات کیے جائیں، امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مجالس جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا جلوسوں کے روٹس پر فیلڈ اسپتال موجود رہیں، کھلے مین ہالز آج ہی بند کیے جائیں۔ کرمنلز کو ڈیل کرنے کا الگ طریقہ کار ہے، کرمنلز کو رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی ناکام۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کامیاب کارروائی، 5 دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے 5 پستول، متعدد گولیاں اور موبائل فونز برآمد۔ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نئے فریم ورک کا اعلان کر دیا۔ پرانے اے بی سی اور ڈی کیٹیگری ماڈل کے خاتمے کی تجویز، کھلاڑیوں کی درجہ بندی کارکردگی اور وابستگی کی بنیاد پر ہوگی۔ ٹیسٹ کرکٹ کے تحفظ اور فروغ کو مرکزی حیثیت دے دی گئی۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں فعال کردار سینٹرل کانٹریکٹ کی بنیاد پر شرط ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کھلاڑیوں کا 85% کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، 15% اختیار سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوگا۔ ہیڈ کوچ مائک حسن کہتے ہیں کرکٹ اب تبدیل ہو چکی ہے، نئے فارمیٹ سے ٹیسٹ کرکٹ میں بہتری ہوگی۔